गुपचुप गुपचुप रे कहीं ना थी आमर एतिक लोक गुपचुप खाइए आउ जन आसची 10 टका 6टा एकदम बड़ न सब आम खाऊ 6टा पाम्पुरी देल पाम्पुरी सारा दिया जाए 10 टका 6टा 10 टका 8टा हो 10 टका ना दो ना तो केना गुटे ने टॉक के गोटा दितो बड़ बड़ 2 टका पाकुड़ी पकन भलो हां पका दियो गुपचुप बढ़िया बढ़िया गुपचुप अब ना चाहे तो हां चल कौन से अब ना 50 टका 500 टका 500 टका खाइबे 100 टका ना दाम से दो बाबारे तू 4 जना खाइए 40 टका तू तो हम खाइते जब हम खाइता जी पळे गेला लो तू बारी सुतरी क्या लगा ना बा चक्का खा आउ दूध नहीं कोडी après पियाज खाइबो राग करियो पूरा प्रबल राग करी पूरा सब वीडियो करी छा दो पठा दो हमर बेसी मार्केट रे ना ना हमर मार्केट जाउनी गां गळी गाँ लोक बेसी खाए ओ घरे गोड़ा हाथ धुई आसी ना ना चा करबी खाइए नी कहला चा कर तू खाई दे कि ना गारे माने हम 50 टका खाया था खाई ओ खा खाया का खाई 50 टका खाया था खाइबो त पछा दिया हां राग के थप 100 की आमी जति खाया था ना कॉन्टेस्ट माने कोन दे पान की हबे धर धर ठुका धर 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 बे धर ठुका न ठुंगा दियो आ गोंडा लगा दे ना से खाइए नहीं हां गोंडा लगा हां दे बोले तो से खाइए अल्प दे कोन लो ना ना बेसी दियो हां कौन सा लगा पड़ला ना धनिया पत्र पकोनो पुदीना पत्र पड़ पानी रे पुदीना पत्र पची तो पानी तरी 10 टका को 6टा दूजी 10 टका दो 10 दो आमते समते 10 टमाटर दो मा लंका पड़ुची कंचा लंगा पची लेंबू पनी आ की वासना छोटा बिच्चू खाई आसो बड़ बड़ बोतल खाइबी मु धरियो से खाइयो हबनी फटाफट राग होई नहीं फटाफट आउट ना देबे ना ठीक है ठीक है ना ना किया होते मिला दे शादी मारते ने ना बोली छथि हां के जोरिया दी रहा दे दो बड़े बड़े लो ना मसाला फिर मेरे सुकर घुमा न घुमा न
ରାଗ ହିଁ ନାହିଁ ନା? ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଗରମ ନାହିଁ, ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଉ। ପାମ୍ପଡ଼ ନବୁନି ମୋର 20 ଏକା 20 ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇସାରି ପୁଣି ଖାଇମି 2ଟା ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇମି। ପକେଇଦେବା ହଁ ଟିକେ ସକ୍ସ ପକା ଏମିତି ପକା ତୁ ପାଣି ଦେ ତାର ବିମ୍ ଫସ୍ ପରା ପ୍ଲେଟ୍ ନା ମୁଁ ଦଉନା ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଚାମଚ ଦଉଛନ୍ତି ପିମ୍ ମୁଁ ପିଇମି ବା ଖାଇବା ଖାଇସାର ପାଣି ଦେବେ। ଏଇ ତାଙ୍କର ଜଲସା ତମେ ଜଲସା ନେଇ ଆଉନ ଭଲ ଗୁପଚୁପ ସାଲ ଏବେ ଯାଉଛି ବୁଲି ଆଣିକି ପୁଣି ଦୀପରକୁ ଖାଇଦେବି ପୁଣି ମାଲ ଲୋଡ଼ କରିକି ପୁଣି ହଁ ଯାଉଛି ଦିନ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ ପୁଣି ରାତି ଯାହା ହେଲା ପୁଣି ରାତି ହଁ ବୁଲି ଆସ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଆସିବି ମୋ ପକେଟରୁ କାନି ପଇସା ଏଟା ଆମେ ଦି ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ତିନି ଜଣ 30 ଆଉ ଦୁତେ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁପଚୁପ ଖାଉ ଏମିତି ପାଖରୁ ଖାଉ କାରଣ ସେ ଗାଁକୁ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଗୁପଚୁପ ଆଣନ୍ତି। କ'ଣ ପୁରା ରାଗ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ଆମ ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ତ ସରିଗଲା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ରଖୁଛି କାରଣ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଅନୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ।